ଏବେ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଅନ୍ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନଟି ରିଲିଜ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଏବଂ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଆପଣମାନେ 10ମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଅନ୍ ପଦବୀରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପିଅନ୍ ପଦବୀରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କ'ଣ କେତେ ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ପିଅନ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯଦି ଦେଖିବା ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି 1245ଟି ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପିଅନ୍ ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ପିଅନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ହାଇସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବମ୍ଫର ଭର୍ତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବମ୍ଫର ଭର୍ତ୍ତି ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଅନ୍ ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ସର୍ବମୋଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 5000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲସ୍ ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ମିନିମମ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କେବଳ 10ମ ପାସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ କେବଳ 10ମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିବ, ସାଲାରୀ କ'ଣ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହୁଛି ଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା। ଫାଇନାଲି ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ 2024ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବମ୍ଫର ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଏହାକୁ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଆପଣମାନେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଉପରେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲସ୍ ପଦବୀ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଯଦି ଦେଖିବା नो ଫିଜ୍ ଅଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହି ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତିଟି ପାଇପାରିବେ। ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ପିଅନ୍ ପଦବୀରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପିଅନ୍ ପଦବୀରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା 10ମ ପାସ୍ ରଖାଯାଇଛି। କେବଳ ଆପଣମାନେ କେବଳ ମାତ୍ର 10ମ ହିଁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସ୍ପେଶାଲ ସାଲାରୀ ଯଦି ଦେଖିବା 15,000ରୁ 56,000 ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଏବଂ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ବୟସ ଯଦି ଦେଖିବା ମିନିମମ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ରହିବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯଦି ଦେଖିବା 40 ଇୟର୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏସ୍ସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା एससी बीसी कैटेगरी बिलंग करछंती किंबा वोमेन कैटेगरी बिलंग करछंती आपनक पय 5 वर्ष एज रिलेक्शन रहबो जोथिरे आपने 18 रु 45 ईयर मध्यरे होउची ताहेले आपने समस्ते उभय पुरुष महिला आपने समस्ते आवेदन कर परिबे। एबे देखंतु जो माने इंटरेस्टेड एवं एलिजिबल अछती जो माने अप्लाई करबा पय जानती आपन पाखरे केउ डॉक्यूमेंट्स थिले आपन माने अप्लाई कर परिबे। देखंतु आपन मन पाखरे निहाती भाबरे गोटे एप्लिकेशन फॉर्म थिबा निहाती आवश्यक। से एप्लिकेशन फॉर्म केउटी पाइबे आपन माने निहाती भाबरे वीडियो शेष रे जानि परिबे। नेक्स्ट जदि आमे देखिबा देखंतु आपन माने जदि एससी किंबा एसटी किंबा एससीबीसी किंबा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी रे बिलोंग करछंती आपनकर कास्ट सर्टिफिकेट लागिबो। नेक्स्ट आपनकर रेसिडेंस सर्टिफिकेट बाध्यतामूलक आपण मनकर जोटा के नेक्स्ट आपण कोन एनी आईडी प्रूफ जोटा कि आधार कार्ड हो पान कार्ड हो किंबा वोटर आईडी एथि मधुर जे कोनसी गोटे आईडी रहउची ताहले आवेदन करिबे। गोटे कलर सीट गोटे कलर साइज फोटोग्राफ लागिबो एवं आपनकर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट लागिबो एवं आपनकर एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लागिबो। एई सब सर्टिफिकेट रहउची तो आपन निहाती भाबरे अप्लाई करि परबे। जो माने इंटरेस्टेड एवं एलिजिबल अछंती जथा शीघ्र अप्लाई करि दियंतु। आमे आपण मनकर सिलेक्शन प्रोसेस ऊपर जदि नजर पकेबा देखंतु आपनकर एग्जामिनेशन डेट प्लेस देखिबा जदि एथिरे कोनोसी आपनकर एग्जामिनेशन करा जइबो नै। सिलेक्शन प्रोसेस कथा जदि आमे देखिबा देखंतु केमिति कोन सिलेक्शन करा जाउछि देखंतु सर्वप्रथमे आपनकर केवल कैरियर मार्क को नेकी ही सिलेक्शन करा जइबो। एथिरे कोनोसी एग्जाम करा जइबो नै। देन आपनकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा जइबो। जो माने इंटरेस्टेड एवं एलिजिबल अछंती आपण जथा शीघ्र अप्लाई कर दियंतु। आउ गोटे भल कथा रोचे आपनकर पंचायत वाइज सिलेक्शन करा जइबो। आपण माने निज निज पंचायत रो पिला को फाइट करी नियुक्ति टी पाइ परबे। जो माने इंटरेस्टेड एवं एलिजिबल अछंती आपण माने क्लिक हियर क्लिक करी आपण माने डाउनलोड कर परबे एवं यार नोटिफिकेशन पीडीएफ माध्य आपण माने पाइ फेरे आमे यार लिंक डिस्क्रिप्शन रे दे देबो। जो माने इंटरेस्टेड एवं एलिजिबल अछंती आपण पय सुवर्ण सुयोग आसी जाय छै। देखंतु जो माने इंटरेस्टेड एवं एलिजिबल अछंती अप्लाई स्टार्ट डेट जदि देखिबा देखंतु जो माने इंटरेस्टेड एवं एलिजिबल अछंती आपण माने 29/9/2024 आपण 20/10/2024 मध्य अप्लाई करिबे। जो माने इंटरेस्टेड एवं एलिजिबल अछंती यार नोटिफिकेशन आमे लिंक डिस्क्रिप्शन रे देइछु आपण माने जाय कि डाउनलोड करि परिबे।
बर्तमान खबर उठे जब नजर पकड़ा देखो आप डेट रही है 30/9/2024 आप नोटिफिकेशन रिलीज होती देखो आपण वैकेंसी जब आम देखा बहुत सारा पदवी वैकेंसी रोचे ए हेड कलर पर वैकेंसी रोचे देखो टोटाल 151 प्लस पदवी वैकेंसी रोचे सीनियर कलर पर आपण वैकेंसी रोचे देखो 194 प्लस पदवी अकाउंटेंट 71 रोचे जूनियर कलर कम टाइपिस्ट 600 रु अधिक प्लस पदवी वैकेंसी रोचे बहुत सारा विभिन्न प्रकार पदवी आपण वैकेंसी रोचे सर्वमोट वैकेंसी जब आम देखा जो मैंने इंटरेस्टेड और एलिजिबल अच्छे आम मेन पॉइंट रहा पिओन देखो जो मैंने पिओन आवेदन करने चाहते देखो लास्ट रोचे आपको 24 नंबर ऑप्शन रे ता व्यतीत जो मैंने स्वीपर आवेदन करने चाहती वाचमैन आवेदन करने चाहती आप वैकेंसी रोचे देखो पिओन पदवी टोटाल 1245 पदवी वैकेंसी रोचे जहाँ सारा ओडिशार कैंडिडेट उभय महिला और पुरुष आपने समस्ते आवेदन करेंगे टोटाल वैकेंसी जब देखा आप 5028 प्लस पदवी वैकेंसी रोचे जो मैंने इंटरेस्टेड और एलिजिबल अच्छे तथा शीघ्र आप्लाय कर दिखाँ। तो धन्यवाद।